अबे चिक्कू हम्म अबे सब तो भल पाउछन हम गाँ रे सब भल पाउछन सब नेकी पळै आउछन तू गोटे नेकी पळै आसुन हे तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हे देखुଛୁ ଯଦି ନେଇ ଆସିବେ ଆମ ଘରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ଆଉ ଘରୁ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବେ माने घर को बाहर कर दे बोली तू भल पाइबुनु माने कि बाहाबुनु छका उतरा कि रहइबु हे ସେ କଥା ଛାଡ ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯଦି କେସ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଝିଅ ପିଲା କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିକୁ ଛାଡିବେ ଗୋଟିକୁ ଧରିବେ नारी भी कौन होउछंती कियो? हाँ 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 ये नारी जाति कौन हाँ हाँ होउछंती एटा पाठ नाही साठ नाही ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଗର୍ବ ଦେଖୁ ଛାତି ଫୁଲେଇକି ଚାଲିବେ କହିବେ ଆମର ଏତେ ପଇସା ସେତେ ପଇସା ମୁଁ ଯଦି ନେଇ ଆସିବି ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଯିବ ମତେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବେ